आजिर भिडियोटी संपूर्ण काल्पनिक कौन सी जीवित बा मृत लोक सहित यार कौन सी संपर्क नहीं जदि किसी सामंजस्य थाए ताहले यह संजोग मात्र दयाकोरी देह को नेबेनी हईबे हत भागा नारी नेत्री हत लक्ष्मी तोर गलु मलाणी ना आउ अच्छी छड़ा सकाळ उठिकी संध्या जाए डेली तो तोते लोक शोधुचंत माने जी आउची तोते पेली दे पळौची शेषकु से चिन्नू किन्नर जने बाकी थिला जे सी भी कौन आसिक तोते पेलिया पई कहलाणी तोते टिके लाज लागु नै रे टिके खराब लागु नै तोते तू निजको नारी नेत्री बोली कहूचु छड़ा तोते सेई अलगा नारी नेत्री माने भी पेलुचंती छड़ा रोस्टर माने भी पेलुचंती पूरा ओडिशा बासी पेलुचंती शेषकु से किन्नर भी पेलिला धन्य रे तो जीवन हैं तते टिके खराब लागु नै सेते तू कहूचु ना मु हो गोटे ब्रांड अबे को एंगल तू ब्रांड भले देखा होचु कहलु तू से बीटा हटई दे बाकी जति रहिला नहीं हाँ तू होचु सही माने कह कहले सकाळ उठिला गोटाए घइता राति की आउ गोटाए घइता घइता रे मने पइला तू जो गोटे एते बड़ गोटे बिंदी मारी की सिंदूर मारी की बुलुनु हेडा काहा पई हेडा काहा काहा घइता पई तोरी घइता काई मते तो काई लागु नाही हां सी बा कोडे मु सुने बोली सी बा कोडे आउ कहार घइता तू बा कोडे तार सेकंड हैंड स्त्री हां सत ना मिछ माने मोर जेति की वीडियो मु आज बनैथली मो सब भिडियो गोटे कथा पचार आर स्वामी गला कुआड़े आर स्वामी गला कुआड़े किंतु पछरे जानिली जे आर स्वामी ता स्त्री की नहीं कि पिला छुआ नहीं कि घर संसार कर खुशी अच्छी ये ठीक नहीं बाड़ माने ये आउ कार घइता कोणी रखी आ पाखे जो नारी नेत्री माने थे गोटे बीजेपी नेत्री किए था सी गोटे क्या घइता कोणी रखी जो कौन ज्योति डाक्तराणी जी थी सी भी गोटे क्या घइता कोणी रखी से तो छोट छोट छुआ कोणी रखी अधा बयसर आउ मझिरे जो एबे बाहर क्या गोटे माँ बोली डाकू नहीं सी भी गोटे क्या घइता कोणी रखी अरे तुम संगठन रे तुम जो नारी नेत्री वाला जो कहूँ आमर अनुष्ठान तुम कौन समस्ते तुम समस्ते यही हाँ क्या घइता तुम नजर तुम निज घइता ना तुम से पुणी मझिरे कहले ना मुझे गोटे मॉडलर मुझे गोटे आक्ट्रेस आक्ट्रेस सी कहू ना सी कहूँ मुझे गोटे आक्ट्रिस इंग्लीश तो पूरा माँ भौणी कर दौच तो तो गोटे ब्लेम स्पेलिंग तो लिखी आसुना ये देख ये लिखी BLEM ब्लेम तू से कहू ना मुझे गोटे आक्ट्रिस मु मॉडलर मुझी कौटी गोटे इंडिगो एयरलाइंस रे माने तोते इंडिगो वाला तोते एयर हॉस्टेस कर रखा तो दूर कथा जदि तकर चक्का सफा करने भी गोटे लोक रोथि ना तोते से भी रखिए ना माने विश्वास कर तू जो जाकि चक्का सफा करूँ से बाट दे गोटे कुकुर जाऊथब कुकुर आग तो मुहर मुतिब पछरे से चक्का उपर मुतिब भाई आ विषय आगू आहरी बढ़िया बढ़िया कथा कथा हवा कि गोटे देखीदबा आज आमर वीडियो स्पॉन्सर किए भाई आउ किछि सप्ताह पर आरंभ होगा जाउची ए वर्षर सबठार बड़ इवेंट इंडियन प्रीमियर लीग ए सीजन सबठार मैक्सिमम प्रॉफिट पाइबाक हेले तुमको भल से प्रिपेयर होगा पड़ो गेम बैलेंस कलेक्ट करने थैंक्स टू WPL मैचेस आउ से यूज करे 1x ऐप रिलायबल सर्विस जार अच्छी इंटरनेशनल लाइसेंस जोटी की सबकि हूँ बहुत ही बढ़िया से गेम इंटरफेस हो कि फंड विड्रॉल हो एटी तुम गेम स्कोर प्रेडिक्ट करके रियल मनी अर्न कर आउ रजिस्ट्रेशन करने समय मोर प्रोमो कोड ODIA1 यूज कले आपको मिल 66,000 टकर वेलकम बोनस लिंक आउ प्रोमो कोड कमेंट सेक्शन में पिन अच्छी गुड लक हई भाई हत लक्ष्मी हत भागा हत लक्ष्मी तू तो सब वीडियो कहूँ कौन मुझे घरे पशिजी ता घरे पशिजी आ घरे पशिजी तू कौन कि तू निजू कौन बोली भावुँ देसी बुला कुकुर जहाँ घर नहीं ता घरे पशिजु चुचुंद्रा भूषा मझे 3 मास 4 मास तले कहलु जो कौन रोमियो शांति घरे पशिजी पशिलु नहीं ता घरे अरे सी पूरा रेडी करके रखता तू ता घरे पशता तो पछपट गोटे एत मोटार बाउंस पशता बाउंस तो नुह से पानी पाइप पशता माने ना क्या देखे पारता ना सही पारता बुझीपाइलु तू कौन कहूँ मु गोटे शौकिनिया पिलाटे माने तू निज हूँ गोटे शौकिनिया पिलाटे अब तोर जदि एत शौक अच्छी खटिकी खाऊनु परिश्रम करके खाऊनु आ ता गांडी मारिकी कहीं खाऊचु से जो मीना किटी तू नहीं नथलु तू आग कौन कहलु ना 4,000 टका मोर रजिस्ट्रेशन फी अच्छा हाउ तू 4,000 टका तू नेलु तू तापर कौन कहलु ना मु ताकू न्याय दे परिबि नै तार 6टा 7टा टका सागर चक्कर अछि अब जदि तार 6टा 7टा टका सागर चक्कर अछि जदि तू ताकू न्याय दे परिबु नाही तू ताडू 40,000 टका काई नै थेलु गल्लू होतला कुंडेई होतला ना ताटू 40,000 टका गांडी मारिकी न खाइले मु आईफोन टा केमिति किनिबि हैं
ସେଟା ତ ବାଁ ହାତରେ ବା 4ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ବୋଧେ 5ଟା ମୁଦି ପଇଛି କଣ କୋଉଠୁ ଆଉଛି ସେ ପଇସା ସେଥିରେ ମଝିରେ କହିଲା କଣ ମୋର ଯିବା ଆସିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଡ୍ରାଇଭର ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ନେଉଛି ଡ୍ରାଇଭର ପର ଦିନକୁ 4000 ଟଙ୍କା ଏବେ ଏଠି 800,000 ଟଙ୍କାରେ ଡ୍ରାଇଭର ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ହଉଛନ୍ତି ତୋ ଡ୍ରାଇଭର ସେଠି 4000 ଟଙ୍କା ନଉଛି ଡ୍ରାଇଭରଟା ତୋର ଏମିତି କି କାମ କରୁଛି କି ମାନେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଡ୍ରାଇଭର ଦିନରେ ଗାଡ଼ି ଚଢୁଛି ଆଉ ରାତିରେ ତୋ ଉପରେ ଚଢୁଛି ମାନେ ସେ ଦିନରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ନଉଥିବ ବୋଧେ 800 ଟଙ୍କା ଆଉ ରାତିରେ ତୋ ଉପରେ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେଠି ନଉଥିବ 3200 ଟଙ୍କା ମିଶିକି ହଉଥିବ 4000 ଟଙ୍କା ଆଉ କ'ଣ ସେ କଥା କହୁନୁ ଏଟା କହିଲା କନା ଡ୍ରାଇଭର ନଉଛି 4000 ଟଙ୍କା କ'ଣ ତୁ ଅମ୍ବାନୀକି ରଖିଛୁ ବୋଧେ ଡ୍ରାଇଭର ନାଇଁ ଲୋକଙ୍କଠୁ ପଇସା ମାରି ମାରି ଖାଇକି ମାନେ ତୋ ଗୁଣ ସେଇଆ ତୋ ଭାଇ ଗୁଣ ସେଇଆ ତୋର ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଯାହାକୁ ଘଇତା ବୋଲି କହୁଛୁ ତୁ ଆଗ ଟିକେ ସେ ଘଇତାକୁ ଆଣି ଟିକେ ଦେଖେଇଲୁ ଗୋଟେ ଥର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖା ଟିକେ ତୁ ଯୋଉ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ 2 ଟଙ୍କିଆ ମିଡ଼ିଆକୁ ଡାକିକି ବାଇଟ୍ ଦଉଛୁ ଟିକେ ଦେଖା ଟିକେ ତୋ ଘଇତାକୁ ଟିକେ ଦେଖା ଆମେ ଟିକେ ଦେଖୁ ତୁ ତ ଘଇତାର କେତେ ନମ୍ବର ମାଇକିନା ଏତେ ବଡ଼ ବିନ୍ଦି ଗୋଟେ ସିନ୍ଦୁର ମାରିକି ବୁଲୁଛୁ ଘଇତାର ନାଁ ଗନ୍ଧ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସକାଳେ ଗୋଟାଏ ଘଇତା ରାତିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଇତା ଓୟର ଯାଇକି କେତେ ଘଇତା ତାର କିଛି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ ଏବେ ଯୋଉ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହଉନାହିଁ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧା ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହଉଛି ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧା କ'ଣ ଓଲଟେଇ ପକଉଛୁ ତୁ କ'ଣ ଓଲଟେଇ ପକଉଛୁ ସେମିତି ମୁହଁ ପୋତିକି ଚୁପଚାପ ଛାଟିପିଟି ହଉଛୁ ନା ନାହିଁ ତ ଜିନ୍ଦେଗୀ କଟିଯିବ ତୁ ସେମିତି ଛାଟିପିଟି ହଉଥିବୁ କିଛି ଓଲଟେଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ ସେ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ତୁ ହାତୀ ଛୁଆ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛୁ ହାତୀ ମାନେ ମାଇ ହାତୀ ନୁହଁ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଠୁଣି ହାତୀ ମାନେ ତୋର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ତ ନାହିଁ ତୋର ଗୋଟେ କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ବି ନାହିଁ ତୁ ମଝିରେ ଯାଇକି ସେ BJEM ସ୍କୁଲ ଆଗରେ ବସିକି ତୁ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ଚଲେଇଲୁ କାରଣ ମୁଁ ଆଇଛି ଏଠି ଧାରଣା ଦେବାକୁ ଅନଶନ ଦେବାକୁ କାହିଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କୋର୍ସ ବି ବଢ଼େଇଲେ ଏବେ ତୁ କିଏ ସେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କୋର୍ସ ବି କେତେ ବଢ଼ିବ କି ନ ବଢ଼ିବ ତୁ କିଏ ତୋ ଛୁଆ ସେଠି ପଢ଼ୁଛି ତୁ କିଏ ତତେ କିଏ ସେ ଅଧିକାର ଦେଲା ତୁ ଯୋଉ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ସ୍କୁଲ ଆଗରେ ଯାଇକି ଧାରଣାଟା ଦେଲୁ କି ତତେ ସ୍ପେଲିଂ ପଚାରିଲେ ତୁ କହିପାରିବୁ ନା ଗୋଟାଏ କିନ୍ନରକୁ ନେଇକି ସେଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଓକିଲକୁ ନେଇକି ତୁ ଯୋଉ ଯାତ୍ରାଟା କଲୁ ଆସିବ ସେ ଓକିଲ ଉପରେ ବି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆସିବ ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ସେ ଓକିଲ ଉପରେ ବି ଆସିବ ହେଲା ତୁ ଯୋଉ ଯାତ୍ରାଟା କଲୁ ତୋର ଅଛି ଟିକେ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଭେଜା ଅଛି ସ୍କୁଲରେ 10ମ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଥିଲା ଟି ମାଟ୍ରିକ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ତୁ ସେଠି ଯାଇ କ'ଣ କହୁଛୁ ନା ତମ କୋଅର୍ଡିନେଟରକୁ ଡକା ମୁଁ କଥା ହେବି କାହିଁକି କୋର୍ସ ବି ବଢ଼ିଲା ଆବେ ତୋର ଯଦି ମୁଣ୍ଡରେ ଭେଜା ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତୁ ଏଭଳିଆ ମୂର୍ଖ ଭଳିଆ କାମ କରିନଥାନ୍ତା ବୁଝିପାରିଲୁ ଏପଟେ ତୁ ପଇସା ମାରିକି ଖାଉଛୁ ସେପଟେ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଯାହାକୁ ଘଇତା ବୋଲି କହୁଛି ସିଏ ସେପଟେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମାରିକି ଖାଉଛି ସେ ବି କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ କରୋନା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଇସା ନଥିଲା ଚାକିରି ବାକିରି ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ପଇସା ମାରିକି ଖାଉଛି ମାନେ ତମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତମେ ସବୁତକ ଗୋଟାଏ ଲାଉର ମଞ୍ଜି ଏତେ ଭିଡ଼ିଓ ତୋର ନାଁରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଏତେ ଲୋକ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ କହୁଛି କ'ଣ ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଶ ସେବା କରୁଛି ସମାଜ ସେବା କରୁଛି ସମାଜ ସେବା ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ଯୋଉଟା ମାଗଣାରେ କରାଯାଏ ତୁ ଯୋଉଟା କରୁନୁ ସେଇଟାକୁ ବେପାର କହନ୍ତି ବେପାର ହେଲା ମାନେ କିଛିଟା ଲୋକ ତ ପଇସା ନେଇକି ବି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ଛାଡ଼ ତୁ କ'ଣ କଲୁ ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗାଣ୍ଡି ମାରିକି ପଇସା ଖାଉଛୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୋର ଅସଲ ଚରିତ୍ର ମଝିରେ କ'ଣ କଲା ନା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଗୋଟେ 15 ମିନିଟ୍ର ଲାଇଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଚଲେଇଲା ପୁରା କାନ୍ଦିକି ଯେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମୋତେ କ'ଣ ଦେବେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବୁଝିବେ ମାନେ 15 ମିନିଟ୍ କାଳ ତୁ ଯାତ୍ରାଟା ଚଲେଇଲୁ କାନ୍ଦିକି 15 ମିନିଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ସରିଗଲା ତୋ ଆଖିରୁ ଠୋପାଏ ଲୁହ ବାହାରିଲା ନାହିଁ କି ଆକ୍ଟିଂ ତୁ କରୁଛୁ ସେଥିରେ ତୁ କହୁଛୁ ନା ତୁ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ୍ରିସ୍ ଥିଲୁ ଆକ୍ଟ୍ରିସ୍ ମାନେ ଇଂଲିଶ ତ ତୋତେ କହି ଆସୁନାହିଁ ତୁ କୋଉ ପଟିଆ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସରେ ଏୟାର ହଷ୍ଟେସ୍ ଥିଲୁ ତୁ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ୍ରିସ୍ ଥିଲୁ ତୁ କ'ଣ ସବୁ ମଡେଲର ଥିଲା ଗୋଟେ ମାନେ ଦୁନିଆର କୌଣସି ଏମିତି କାମ ନାହିଁ ଯୋଉଟାକି ଇଏ କରି ନାହିଁ 15 ମିନିଟ୍ କାଳ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲା ତ ଆଖିରୁ ଟୋପାଏ ଲୁହ ବାହାରିଲା ନାହିଁ ସେଥିରେ ପୁଣି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସଟାକୁ ଅଫ୍ କରିଦେଇଛି ଏତେ ଛାନିଆ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସଟା ଅନ୍ କର ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୋର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସଟା ଅନ୍ ହେଇଛି ସେଥିରେ ଯାଇକି ଦେଖ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତତେ କେତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ତ ମାଠୁ ନେଇକି ଭଉଣୀ ଯାଏଁ ପୁରା ଏକ କରିଦେଉଛନ୍ତି এইটা হচ্ছে ওড়িশাবাসীଙ୍କର ତୋ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ କହିଲା ନା ଆସ ମୋ ଘରକୁ ଆସ ଦେଖିବ ମୁଁ କେତେ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛି ମୋ ଘରଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବ। ଆରେ ମେନ୍ କଥାଟା କହୁନୁ ତତେ ତ ଘର ମାଲିକ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିବା ପାଇଁ ତୋର ଘର ନାହିଁ ବୁଲି ବୁଲିକି ଖୋଜି ଖୋଜି ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇଛୁ ଯୋଉ ଘରେ ତୁ ଭଡ଼ା ରହୁଥିଲୁ ସେ ଘର ମାଲିକ ତତେ ବାହାର କରିଦେଲା ବୋଲି ତୁ ବା ତା ନାଁରେ ଯାଇଥିଲୁ କେସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ପୁଣି କୋଉ କେସ୍ रेप केस मिछरे रेप केस अबे तू को प्रकार प्राणी
तते एसबू किए शिखेइथेला तम परम पूजनीय माँ शिखेइथिले ना तुम बापा शिखेइथिले ए संस्कारटा तो पाइलु कोउठु जो घरे तू भड़ा थिलु से घर मालिक ना तू जाइछु मिछरे रेप केस दवा पाई छाड़ से थाना वाला पण तते कौन कहले ना नाई रे भाई मते छाड़ी दे ए सब धंदारे मते पूरा ना काई तू ए भड़िया काम सब करूछु कहलु काई करूछु तू कौन मिलुची कौन तते अरे हत भागा हत लक्ष्मी नारी नेत्री जेपर्यंत तू तोर धंदा बंद न करजु से पर्यंत तो ना एमती वीडियो चली आउ अलगा लोक माने भी अलगा समाजसेवी माने भी अलगा राष्ट्र माने भी तते एमती ट्रोल करुथेबे अब जहाँ को तू कहू कना मोर भल पाइबा ताले आज भिडियोटा आम ये रखा आउ तते यही भलिया भल पाइबा दबाटा आम कंटिन्यू करवा कौ पर्यंत अति कम 50-60 वीडियो पर्यंत जे पर्यंत तोरे संस्थाटा बंद न होइछि।